catholique maluma sabunde sugu o yibene maluma yibunde confirmation yibene la rime ya wala hangom yamda ba wenge tuni koranga parce que mam samba mam bouda fa ya l'islam ba donc la hindik mam kies école ningawa ya catholique école donc ya zikanga alab talmam ne noël da mala pakrama yam la semiti kam no ngarim zinga no nga haya girma zinga zikanga la on turun tasa talmam mam to tubi le ba catholique mam se le be yibe ne nan to mazingi watu mbwantu siga yene merkaram zingi ti bambe kelen talmam qui est dîner zingi yamba catholique tu m'ambas catholique hein le merka donc il lolongo azikanga mamzinda venene pasteur et ya pasteur kenga mbembe Burkina Faso il pendant 3 jours woringa la ya bambala ya pasteur kenga mbembe mambi bam pipi pasteur Burkina Faso depuis 1982 petite révolution kawaii la bilgamti mamwatu keboa ya wala sheka yela yam daban wala yam tirgran ha ni ma mambona la ni fara heti lavage de cerveau ça ne ti fo hambe merka poa ayato ti fo tongo yile bradina toneda bala ya yum pisila yo pela mahamman étude ma fangilla yum pisila yo po wendo to business la yemre am le même pas ma titre il y a Union internationale des chrétiens d'union fangil qui ne va bezininga mam dibe pipi pasteur donc on whatsapp pendant yisa a diplôme dans ma bonan fiere tu ne va fanyen to banki asida la maham zinbe wa bunninga so wan to nam sama muso yati mam wan to be merka poa sandan ke dawawa semi passe panga Goudrin, Dassosro, zone du bois, zone fan gilisa hankelem bébé, église sebenoa. Mami pipi, en tourant que l'islam bazar se yemri, de bonne évangélisation porte à porte. Yis moyemba kamba, un Christ ne bezini. Runa, mtengomam. La assasawa. Ya nitam ya siri tibwe zamso ninga han zamsa tondo la peken ninga son pekton zutan akata dara yemre ni fo ligidi ni fo minim ni fo pangre ti fo tore yeti dina to le bebe le yiri merkay a halibinti yida bleti zamsa yenda yuma yobe labtorum bolenda ti étude de milieu étude théologique et sciences et religion étude religieux ni fajile hanelem bange ni sala ataso ni dina ni sala a hantema toto ni dina wenge exemple ni fajile donc kitame ti yilin tu photo on kira to zuta ya to ya wala sheka yila kale ya coup de point kale ya sura la yam ni ngesna wani wa ti tonto on paame ti l'islam to yi merkawa ya yam kangla ton dikin kese yisba to wat ho yi merkaramba la yum pila yamba logor pore wenna mana me ti étude ba poussin ba mo am pa ma venum son wili annabi isa samman bas gomni ngala logo la biligam ti zuno ninga l'islam sa hantara kri ne ba patar nyndai ti boy yam tara zuno o antoro no rulus alqur'ana tabezu tuma a singren to base la runda zugo maham gonna depuis 2013 en temps runda maham mi weteka en partie ti pasteur be kan to dik alquran en cheng chapitre yemri en basa men ya kabbe banga évangile et bible dik bible yeti ti dikala me en pambaya surata yemri wala surata yibu kabbe ni wakana yeti tuhur men ngade be kabbe mengi bidigam ti ton kami ton sebra mengi la han kami wa masawa ya boy atuni ton karan sam da mo karan sam han kami na zama fo imran dika han kami wa balan zama fo bala donc talote yum pila yo ti ton talen talle yam la bi passer da mala ya kele me on pour de
hayati Jésus na marame Jésus na soira la me ya kele me gidi ntahani halit ne kami menga ti dina to le be me le yire merkawi ya wakat kan masa mahamwal tuba ya mahamwal tubange sebra hangulse bible hangulse dans Jean 16 wuliti anabi selam tinye ya tuntunda nye ka wena mi ya tuntunda la nye sa tumde yena logam la yesa logo ne la to nawa la nikan saba nye nandik bunninga fansam be wẽnnaam nenge la yã sẽn na n kẽn to-to n ta wẽnnaam daabo yẽ na n dɩk yẽ fãa gilli n togs yãmba yẽ saba yola bõe ahmad pa isalu sa sõn a bee bɩɩbla pʋgã la wakat kãnga tõnd sã n karem n tu tabe bala bibi dãmba yaa toor-toore n bɩa la yãmb tɩ yaa zu-noog ne lislaoongã parce que d sã n da wa paam n deba rãmba d na n dɩka detail tɩ sɩd bãnge zu-noog ninga sẽn sɩd be ne tõndo lislaoongã pʋga bɩɩbla yaa bãmb b yopoe la b sẽn maana version rãmbã n traduit wã bilgame b rɩka original la yãgse wa ya ne bãmb b yopoe donc la ba ye sẽn gomda tɩ goam ka be zĩig ninga b sẽn na n yã annabi mohamad sallallahu wa sallam vukã tɩ b yãka neb sẽn yãksa fãa gilli tɩ bɩbla ye tɩ boond tɩ bisgõ yẽ pʋgẽ wã a ket n bee beene a ka yãke pa tɩ yãka bala wẽnnaam pa sak tɩ b yãka ye donc yaa tɩlɛ tɩ mam da sok n bãng n gese yẽ wã saba y rat n yeelame tɩ bõe annabi isa ye tɩ loora la ned tɩ n na wa yaa ãnna a yeelame tɩ saba sẽn watã a pa na n gom yẽ me n goam ye a na n dɩka sẽn bɩ a na n kelga sẽn be wẽnnaam nengẽ n dɩk n taas ninsaalbã tɩ ninsaalbã tũum toog wa wẽnnaam nengẽ yãmb sã n karme n zulg n na n tʋg baase yã wa tɩ mikrame tɩ yaa bõe ikra ikra wa sẽn wa tɩ malɛka na n yetɩ nabiyam sallam t'a a karme t'a yetɩ a ka tõe n karma yẽ la sẽn yetɩ nin ninga sẽn na n waa wã a pa yetɩ a malɛk de malɛka reera goama wẽnnaam nengẽ n taas nabiyama tɩ nabiyam na n deema sã sallam n na n taas nin-buudã donc alkurana ra ka wa tɩ a moẽmba bale alkurana ra wa dũni wã fãa laafɩ la a tɩlg zĩnga mam mi ye m karema la yʋʋma yopo mi ya to-to a version rãmbã fãa gilli la sẽn wa n tɩ yaa toomã karen-saam bogo n karema n bãnge donc yaa kaorengã pʋgẽ la vɛɛsgã pʋgẽ la mam me wa n tog n yẽ n soke tɩ b yel bãmb tɩ fo sẽn yã bu-ningã wã yaa sɩda la pa yao tõnd tɩ tõnd gom-gom-kãnga ye a be grand jean wẽnnaamã tẽngã yĩnga a ki yʋʋm piis la yopoe a yeela mam pasteur moïse fo sẽn karembã saba yaa sɩda la pa ko tõnd so tɩ tõnd goama ye b yaoora tõnd mũ-kãng yĩnga donc bilgame tɩ b miis yaa to-to b miis yaa sɩda yaa to-to la nedbã a yembre sẽn na n dɩka n kẽng ka be la tɩ mam tʋg n bao n karem yʋʋmã yopo wã na n bãng sɩda zĩigẽ wã a yɩ sababo tɩ yaa tɩ le tɩ mam yibe tɩ bõe le 12 avril 2013 la mam tɩ tuubiyã ne Cheikh Sayid Kabore yaa param Cheikh tɩ tɩ neb kẽed me lame donc Cheikh Mahmoud Ban zĩnda be Cheikh Muhaz Wedro zĩnda be mam tuub garaare tɩ b yetɩ pa sɩde tɩ pasteur tuuba ye m tuubame la ka tuubgde ya kelg sõma yẽ maa karem biibla annabi yisa saame yem tɩ yẽ saame yẽ loogdame la ned a toor na n wa ned yĩnga sẽn na wa a yʋʋla ahmad yẽ yaa ãnda yaa annabi mohamad sallallahu wa sallam a sã n wa bɩ kelga tɩ yẽ na n tall yãmb tɩ yãmb kẽnd sẽn yaa sõa la sẽn ta wẽnnaam daabo tɩ yãmb pʋg n paam wẽnnaam nengẽ donc c'est une continuité l'islam c'est la continuité c'est pas a ka yals wa la sã n na n ges mikame tɩ zilanga sẽn deng sɩng sãn nem yaaba adama b pa yãk baa yen base b gãdame b tũumi b kell n tɩ tãagem tã ne nabiyam sallallahu wa sallam la sɩngame tɩ wãna tɩ b pa karemda ya wala tõnd sã tɛmba n goma bilgame tɩ yaa yam daabo la masem tɩ n kʋʋ koɛɛ-koɛɛga a sã wa n tɩ zu-les ne maam yaa maam tagl b rãmb tɩ tɩ wa lislaoongã pʋgã tɩ yʋʋm piig loogr poore wa kiri nebã pʋgã tɩ yʋʋm piig loogr poore m lebg lislaam tɩ mam pɩ tɩ me mɛrka wa zĩige a yɩ toogo tɩ mam na n leb n bõs wẽnnaam
ya son mam tam liban dikum karse mahwati yabramba alhamdulillah am kan yabramba bi wana mi anam biafa ti mam wendo ni zaman da tarat mam bielba mam zama siyamba mam yam karansa ba pasteur enseignant l'Union internationale des chrétiens mi bi fa ndat na yelame kabe ka pasteur simple pasteur enseignant nan comme coordonner am fa gilli ci gesse la biliam ti mam lora l'islam pourra parce que annabi sallam tir kengbe la yam sun parent mam pa do yam ko bala l'islam ka mo ne tatoubier nda ya mo ne l'islam ya ti yam bang sida benzininga et tout bien alhamdulillah et ka tout bien alhamdulillah sida wen torse bo hem ko tiga fara zikanga wantu mi quand même ti ambielba ina pa ki ketin vie me ner hake karur mambe mam tal yam ti yamwa kiri ne bazigi mam lebe yam ilebe yamba mam veso pour un wantu mi comme ti l'islam la dine base enfin gilli sandata tawa sandata tayalse lesna pa ki ti ketin be dunuwa ner hake ka pour mambe barara na ba wende ni ma han pour wakata nuwa ya témoin parce que ne ba yembre hanzin ben to goma gombian katolombe ya nyabre nintam tambielba so wantu mikata nasir tumi an tubi mam dikra sadra ne wenna bala mami ya bunni am karama me bom way mbanga ya bunni ngawe kayo boy ndabe ben tar kiuli tar tuspina way antar mobilo antar zakto biyor way la man basa yi fa jilo san mi kam to rata wala docteur on gomna ha duni la rata bor para duni zigmo la wenam lam bor way nini nga so way la ta sakana wa me pewa timam dikra an niwati berara ha yi la biti ya mam tal yam wa biti yam wa lilo ngati ka sirzigi to na lo ne yam bugume ti wenam de ga yala fa jili ning mam ti mam lo bugo ti am fa lo lahri arzana donc zikanga awa wudiga me ya ne pistan la yember barare en toubi timam le yikbe masa nan kene maham te pa ramba mitim patem pa musori tim ke radio ko ngome nke tele wa ngome dini ga wa mbanga passer tela passer Moïse alivra la haji ma ba ma pakeng maka alivra la haji ndata be wa aya banam yafa ti sura ngodo wotone la tawa hanka wora amna ngodo woto la muli bumbay bala temni nga yam son traité runwa ite pousse ko nambaraka bala yam lisilongo mbara eti yam ni tondo bala mbebe masa ton pa mazunoti moy yahuda mahwat ni yen ni sawa la dunwa wa development ni ngawa kri ne baziga bze sane bam fa gilli kris ne bazigi abze nda bam fa gillin tore halin to tore bible zugo anteka 2025 ans abrat nante ma bible on wuli takale tourner neba et la bible teka la nyak verset ram tiere annabi isa dina yamsin newa ya yam bange tiruna runda zuwa yam angeswa ninninga sambana film to bonti a Powell la ninninga mana Jésus filma ditara atara yon pista la tabo ya acteur américain ouais to be que bible on bonne de mamse ta tour mana a Jésus film tini ba tour mbange ye libra a Jésus men wendo to acteur a photo libra a Jésus men wendo to tini da ala kete viruna tara yon piso perezaka ta gol sen yele yara tan to bo ne ba to nya hi fotorama wendo to ati ka Jésus ya acteur ne ba yiti ay tin ka Jésus ngi raton da tudo ya net han kete vi mam tara kaseto ti an amenga yis na ngom dara ya 42 pasteurs nigériens pasteurs dans pina la yibun toubi
bilgamenti bam ze ton bamba ab tora me ka to bilfi ya ho yela ab tulga ne bam yam da ba menga yida yama menga ab menga ab yegara menga la bunni nga ma am ten to son base na nanda ti wena ma sa ke na le bo son se mouvement sunita ha indik no ken ninga wa mam bon sa yam ti yam kele yi kenke ni tour mo poa kenke ni bumba fa parce que l'islong balen kette l'islong balen kette nan kariyame ha ni dinda ma fa gilli wendo to aboy ka bebe finara ya gombela mahali ba warke sa ton la taba sorla belen jetin jirgin la ci ton si toran jetan la lere yibu yo wena pozo ko avec tout ça quand on soit mebi bang ta jetam ya bam menga mi miti bam mana akale bedwe lab ka so mengo gadeya masa dama le berde ninga futi ni wal damba lutu menga soma la ba ni batub ken bel wat wen do o mi miti bela ka soma la bam dat ligide laboratory ba ya ni ninga ha yor bamba ma ha yele tubrale wala beti aw tan ko fo ligidi a la fo miti ton ken da bela ha kana le ko muy kana le ko mu bi ka sala o mi ti ka soma bu yinti man pa ken ni zipramba mam datam tiam sil gari pusaka zingi so wantu mika tinine wane furiyo yodo zabin yen zabin leben zabin parce que ya meaning bon ya meaning ya ambahtia meaning yoda ni watin kiti dinda ma pousse ti pratique yodi watin zindwe ha ta lebere yel yodo ringa wena songodo wena bahani li longo wena bahani la ilaha illallah muhammad rasulullah wena san sake ina li pam sa werse assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala